गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार। हांव समरिता खनगांवकर पळयत खबरो विस्तारान। सरकारी नोकरांक घर बांदपा खातीर कमी जुराची तरतूद केल्या। उरिल्लो जूर सरकार भरतले। तशेंच सैमीक आपत्तीक लागून लुकसाण जाल्ल्या 8 नुस्तेकारांक थाकाय दितले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री पत्रकारां कडेन उलयतालो। सरकारी कर्मचाऱ्यांचे गृह येवजणे अंतर्गत 5 बँकांची वळेरी तयार केल्या। ह्या बँकेंतल्यान कर्मचारी 2% जुरा प्रमाण रीण घेवपाक शकता। उरिल्लो जूर सरकार भरतले। ईडीसींतल्यान रीण घेवपाक मेळटा। तशेंच सैमीक आपत्तेक लागून लुकसाणीत गेल्ल्या नुस्तेकारांची थाकाय आडकून उरिल्ली तांकां रोखडीच थाकाय मेळटली, सावंतान सांगलें। जे डॉक्टर बोरकर हू इज द इनचार्ज ऑफ आवर वॅक्सिनेशन, तो एंटायर टीम इज फ्रॉम द PHC, CHC, RMD लेवलाचेर एवरी सॅटर्डे दे आर डुईंग द डिफरंट टिका उत्सव एट डिफरंट लेवल। त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव घेवचे आनी सगळ्यांनी आपलो सेकंड डोस जो आसा तो जाता तितके बेगीन घेवचो। आमकां गोवा बींग अ 100% सेफ डेस्टिनेशन फॉर द टुरिजम पर्पज आनी फॉर द स्टे पर्पज हे डिक्लेअर करपाक मेळपाक जाय म्हणून म्हजी विनंती आसा आनी लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर प्रायम आसा। 1,30,000 एप्रॉक्सिमेटली हे उरल्या। तो सिरियस प्रश्न विचारता, तूं सदांच सिरियस प्रश्नाचेर पयलीं लक्ष दिता। 1,30,000 लोक उरलेले आसा। त्या खातीर म्हाजी तर सगळ्या जाणां म्हणजे हांव त्या खातीर म्हणटा तुमी सुद्दां वयता थंयसर प्रत्येकाक हांवें त्या खातीर म्हटलें ना, बट थोडे जाण रावता पळय हांव घेवचोच ना म्हणून आनी हांवें घेवंक ना म्हणून सांगपा खातीर तुमकां बी सांगता तें। तशें थोडे जाण रावल्या, कोण सांगता काय म्हणून 100% जालें म्हणून आमच्या दादांनी घेवंक ना मरे म्हणून। तशें जर लोक रावले तांकां मातसो समज दियात, तांकां मातशी रिक्वेस्ट करात आनी तुमी म्हाका दिसता बऱ्या पद्दतीन तांकां सांगपाक शकतले। खातीर तुमी तांकां सांगा बाबा ते तुमच्या खातीर न्ही गोंयच्या लोकां खातीर तरी तुमी आतां घेया म्हणून। गोवा 365 खातीर परवरीच्यान इर्शाद शेख। पुण्यात जेनोम सिक्वेन्सिंगा खातीर धाडिल्ल्या रिपोर्टांतल्या 5 परदेशी प्रवासांतले 4 जाण नेगेटिव्ह जाल्यार एकल्या भितर ओमिक्रॉन विशाणूची सौम्य लक्षणां दिसून आयल्यात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राण्यान ट्वीट करून म्हायती दिल्या। रशिया आणि जॉर्जियातल्यान आयिल्ल्या 5 प्रवाशांक आयसोलेशनात दवरिल्ले। पुण्यातल्यान तांच्या चाचण्यांचे रिपोर्ट आयल्यात। एकल्या भितर ओमिक्रॉन विशाणूची लक्षणां दिसून आयल्यात। ताचे भलायकेंत सुदारणा जाता अशें राणेन सांगलां। युकेतल्यान आयिल्ल्या फ्लायटांतले प्रवासी निगेटिव्ह आशिल्ल्याची गवाय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या। मंगळारा गोंयांत कोविड-19च्या 404 सक्रीय केसींची नोंद जाली। 24 वरांत 33 नवे केसींची भर पडल्या। एकल्याक मरण आयलां। 41 जाण बरे जावन घरा गेल्यात। मंगळारा 4,348 जाणांनी कोविड-19ची वासिनां घेतली। आतां मेरेन 23,17,500 लोकांक कोविड वासिनांचे डोस दिल्यात। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कोरोना व्हॅक्सिनेशना खातीर सुरू केल्ल्या कायम केंद्रांतल्यान 909 जाणांनी पयलो डोस घेतलो। 3,205 जाणांनी दुसऱ्या डोसाचो लाव घेतलो। 24 वरांत वट्ट 4,348 जाणांनी वासिनां तोपून घेतली। गोंय सरकारान 7 डिसेंबर मेरेन वट्ट 23,30,570 डोसांची मोख दवरिल्ली। 7 तारखेक 1,79,330 वासिनां शिल्लक उरल्यात। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। 19 डिसेंबराक मुक्ती दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंया पावतलो। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत मोदी लोकांक संबोधीत करतलो। तशेंच तो सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान करतलो आनी नव्यान प्रकल्पाचे उक्तावण करतलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर 19 तारखे दीस गोंयांत येता सरकारी कार्यक्रमा खातीर कन्फर्म। ओके, माननीय म्हणजे टेंटेटिवली त्यांच्या ऑफिसांतल्यान कन्फर्मेशन पुराय कार्यक्रमाचे येवपाचें उरलां, बट PM येता हे कन्फर्म आसा। तांकां पुराय कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आझाद मैदानाचेर येतले, फ्लोरल ट्रिब्यूट दितले। थंयसर आमच्यो ज्यो सॅल्यूट फ्रॉम द ऑल 3 मिलिटरी, एअर, नेव्ही हांचे कडल्यान सॅल्यूट घेतले। ताज्या उपरांत फॉर द यूथ हॉस्टेल आसा, यूथ हॉस्टेल्स थंयसर सेल परेड उरतली। ऑल द नेव्ही व्हिकल्स, एअरपास आनी हे सगळे हे यूथ हॉस्टेलाचेर प्लॅटफॉर्म घालून थंयसरल्यान सेल परेड जातली। ताज्या उपरांत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासर आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जीन वयतले। 3:30 पासून 5:30 पर्यंतचो फंक्शन हे श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जातलें। थंयसर वेगवेगळे अवॉर्ड, फेलिसिटेशन, वर्च्युअल इनॉग्रेशन ऑफ डिफरंट प्रोजेक्ट, वेगवेगळे हे जे फ्रिडम फायटर फेलिसिटेशन हे सगळे जे आसा पळय हे थंयसर जातले। घेवया एक ल्हानसो विसव।
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रवी नाईक काँग्रेसीचो खापो फुडारी मंगळारा सकाळी आमदारकेचो राजिनामो दिलो आनी सांजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्याचो भाजपाचो प्रभारी देवेंद्र फडणवीसाचे हजेरीत भाजपात प्रवेश केलो. फोंड्या भाजप प्रवेशाची ही कार्यावळ जाली. हांव तुमचे बरोबर आसा, भिवपाची गरज ना, गोंयांत स्थायीक जाल्ल्या बिगर गोंयकारांक रवीन आश्वासन दिला. रवीक भाजपाच्या कमळात बसयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें, रवीन बहुजन समाजा खातीर झूज दिला. देखून रवी नायकाचे विरोधक काचाबोल जाल्यात. आयकात. आमी एकच पळोवपाक जाय की देशाक कोण फुडें व्हरूंक शकता, देशाक कोण व्हरूंक शकता, देशाक आनी देशाचे कोणूच लोक उपाशी उरूंक शकना, उपाशी उरची न्हू अशे प्रयत्न कोण करूं शकता हे आमी पळोवपाची गरज आसा. देशाचे काने कोपऱ्यांत आमचे रावपी लोक गोंया बरोबर बाकीचे देशाक कर्नाटका इकडे तिकडे सगळ्याक जावं महाराष्ट्राक खंय येवपी पूण उपाशी कोण उरचो ना म्हणून हें कोण चिंतलें. सगळ्यांक आयज वेगवेगळे तरेचे लोकांक तांदूळ हें तें मेळटा. सगळे तरेचे गरीब लोकां जावं कर्नाटका जावं महाराष्ट्रा खंयचेय हे सगळे मोदीचे देण, मोदी साहेबाचे देण जे आसा आमचे प्रायम मिनिस्टराचे हें देण सगळे कोणूच उपाशी उरचे न्हू म्हणून तेणें सगळ्या देशाक हे सगळे कडेचे धान्य वांटप हे सगळे गरीब लोकांक लागून केले सगळे देशांक. आनी आयज देशांक सगळे कडेन लोकांक धान्य मेळटा, जेवणाची वस्तू मेळटा, हे सगळे तरेचे आनी कंट्रोलूय केला. मोदी डॉक्टर आमचे मोदी साहेब तसा हो आमचो प्रायम मिनिस्टर. आम्ही 22+ म्हणटाले, पण आयज पात्रांवान सांगले सारको कितलो तो कितलो ना 27 पुरो चड जाल्यार मागीर आनीक मातशी झगडी जातली ती नाका आमकां. 22+ म्हणटाले आमकां फिगर सारकी कितली ती कळोंक नासली. बाबू म्हणटालो ते 7, जयेश म्हणटालो हे 7, परत फोंड्यांतले सुभाष भवन म्हटले हे 4 म्हणटणे आमकां सारकी फिगर कितली ती कळ्ळी. विच इज एन 27. निश्चितच 2022च्यो निवडणुका गोंयांत सुरवात जाल्या. वेगवेगळे जाण वेगवेगळे पक्ष खूब फावटी येवपाक लागल्या आनी आमकां सगळे जाण कोण दिल्लीच्यान येता, कोण वेस्ट बंगालच्यान येता, कोण फॉरवर्ड वयता, कोण बॅकवर्ड येता, कोण हाज्या बरोबर युती करता, कोण तेज्या बरोबर युती करता, कोण हात वयर करून फोटो काडटा, कोण थंयसर पत्रां दिता. हांवें पळोवंक नासली असली युती, एग्रीमेंट करून बीन युती जाली थोड्यांची, एग्रीमेंटूच सायन मारून युती जाल्ली आहा मागीर आनी तोडपाची ना म्हणून. आनी सगळ्यांच्यो युती कित्याक रे, सगळे जाण युती कित्याक करता खबर आहा तुमकां? कित्याक? फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येवंक जायना म्हणून, डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावंक जायना म्हणून. कित्याक खबर आहा? कारण तो गोंय स्वयंपूर्ण करपाक वता ते तांकां नाका म्हणून ह्यो युती तेंच्यांनी चलयल्ली आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. उदरगतीच्या नांवान पक्ष बदलप आनी आपली बोल्सां भरप हीच ती उदरगत. आम आदमी पार्टीचो कुंकळेचो उमेदवार प्रशांत नायकान प्रस्न विचारला. गोंयकारांच्या बऱ्या फुडारा खातीर आम आदमी पार्टीक संद दियात असो उलोय ताणें मारलो. आम आदमी पार्टीन मंगळारा बाळ्ळे बसका घेतली. ह्या वेळार आपाचो केपेचो उमेदवार राहुल परेराय हाजर आशिल्लो. काँग्रेसीन चालू केल्ली कमिशन खावपाची परंपरा भाजपाने फुडें व्हेल्ल्याचो आरोपय ह्या वेळार प्रशांतान केलो. पळयात ताचें म्हणणें. मनोहर पर्रीकर सीएम आसलो बीजेपीचो, बाबू कवळेकर ऑपोजिशन लीडर आसलो काँग्रेसीचो, कितली केसी घातल्यो. इवन म्हाका दिसता केरळा कितें प्रॉपर्टी आहा म्हणून कितें तरी केस घातली. आज केसी खंय गेले त्यो तो बीजेपी भितर सगळे बरें जालें. हे बारीक लोकांनी समजोवपा जाय. आमी वोट मारता तेन्ना चिंतपाक जाय बाबा हे पयशे घेवन येतात कित्याक लागून येतात. फक्त डेव्हलपमेंट पक्ष बदलप आनी आपल्या बॉल्स भरप हें काम चलता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. एक आमी बरी रिव्होल्युशन हे आमी तयार करया, क्रांती एक तयार करया. घरान घर तुमचे फ्रेंड आसात आनी कोण आसा तांकां सांगात, दुसरी गांवां आसा तांकां ह्या फाटी आमी आम आदमी हाडया आनी आम आदमी पक्षाचो एक सरकार करया. आमी आमच्या फुडारा खातीर सगळ्यांच्या भविष्य बरें आसपा खातीर एक फाटी एक आम आदमी पार्टी चान दिवया. देव बरें करूं. in charge by Patricia Fernandes. तेच भाशेन म्हजो इश्ट इलाय आनी मोगाळ भाव आनी भयणां आयज
अण्णेच्या गावात दुसरे पावट आम्ही येतो आणि दुसरे पावट आता इलायन सांगला 5वी गॅरंटी जी कालूच जाहीर केल्या महिला पासत बायलां पासत 18 वर्सां जाल्ली महिला हांच्या पासत अरविंद केजरीवाल हो आमचो नॅशनल कन्व्हेनर आख्खे प्रोजेक्ट गोयचे प्रोजेक्ट तो उलो मारता आणि एक परिवर्तन एक बदल कोर म्हणून तुमचो तेंको मागता. आता परिवर्तन कित्याक जाय? घोडे घोडे तेच आमदार, घोडे घोडे त्योच पार्ट्यो आणि आमच्या गोंयच्या लोकांक फटोवपाचो विचार या बीजेपीन या काँग्रेसान केला. गेल्या थोडे वर्सां आदी जेन्ना काँग्रेसीन राज केलें आणि उपरांत तेच्या पयले मोगो पक्षान केल्लें आणि आता बीजेपीचो सरकार चलता. या बीजेपीच्या सरकारान गरीब जनतेक हुंय पावयल्या ती तुम्ही विचार करात. हो विचार प्रत्येक जणांचो आसूंक जाय. कित्याक आयज इतली म्हारगाय गोंयांत, इतली म्हारगाय इंडियेक लोकांच्यान कांयच फुडें व्हरोंक जायना. गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. गोंय सरकारान तयार केल्लो टास्क फोर्स सादूर रावला. भारतांत घुशिल्ल्या कोविडाच्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटाच्या बाबतीत हाय रिस्क नाशिल्ल्या राज्यांतल्यान वा देशांतल्यान येवपी प्रवासाची लेगीत वेवस्थीत चांचणी जातली. गोंयकारांचे भलायकेच्या बाबतीत कसलीच तडजोड आसची ना. भलायकी मंत्री विश्वजीत राण्यान गवाय दिल्या. ओमायक्रॉन प्रकरणांचो एकूण आंकडो आता 23 पावला. हे फाटभुंयेर उपाय येवजणांच्या बाबतीत विचारिल्ल्या प्रश्नाक विश्वजीत राणेन जापो दिल्यो. गोंय हे पर्यटन स्थळ आशिल्ल्याचे भान गोंय सरकारान दवरला. सगळे बाबतीत सादूर रावल्यात. लोकांनी SOP पाळचे, भिवपाची गरज ना, भलायकी मंत्र्यान सांगलें. Both the Chief Minister and myself are on the same page. Chief Minister also has reiterated that in the task force we have taken one step ahead of testing all the state countries that are not even on the list of high risk. And we need to be strict. Goa is a tourism state. Once again, I am reiterating to the media that Goa is a tourism state. We need to take all the precautions. We have already insisted on people coming into the state to come in with double vaccination. Whatever protocols given by the government in India will be strictly followed. If required, we will further strengthen them. Both myself and the Chief Minister, in consultation with each other, will take all the steps that are required. So now with the year and Let us see, give it a little time. Decision of the charters, other things will be taken by the government of India. So let the government of India also assess. As we know, as we speak, there are more than 21 cases of Omicron in the country. So we need to understand what we need to do. Definitely we want to keep Goa safe. There is no question of we compromising on any kind of lax attitude in this. Both Chief Minister and myself are going to be on the same page on whatever decisions that we take. Also, our party leadership is of the opinion that the government needs to take very strict measures. गणेशपुरी म्हापशा निकतेंच बालिका कल्याण आश्रमाचें उक्तावण जालें. मातृछायेच्या पांख्यातळा हो आश्रम उबो रावला. उक्तावणार मातृछायेचो आश्रयदातो उद्योगपती श्रीनिवास धेंपो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, म्हापशेचो आमदार जोशुआ, डॉक्टर नूतन बिचोलकार, शुभांगी वांगणकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. पळोवया उक्तावणाचे कांय देखदिणे खीण. मातृछायेचो चौथो परिपूर्ण असो आश्रम म्हापश्यां उबो रावतलो. सेवा हेंच ताचें फाटलें उद्दिश्ट आनी कल्याण हीच आमची मोख आसतली. मातृछायेचो आश्रयदातो उद्योगपती श्रीनिवास धेंपोन सांगलें. आयकात तांची उतरां. मातृछायेक 50 वर्सां जातली आनी तातूंत आमी कितले वर्सां आमच्या घराण्यान कितले वर्सां हांगा सेवा केल्या.
पूण खरी सेवा हे कार्यकर्ते करतात. हांव सदांच सांगता, तुमी म्हणून आमी म्हणून तुमी न्हय. आमी थंय वता, सल्लो दिता, पूण एक्झिक्युशन कोणे तरी करचें पडटा आनी ते कितले निस्वार्थीपणान करता. म्हणून आज आमकां हे सगळे आश्रम पळोवंक मेळटा. हो आतां आमचो 4थो आश्रम आमी आज उक्तावण सुवाळो केलो. पयलीं तुमकां सांगलां, एका भुरग्यान आमकां इतिहास घडोवन दाखयलो. तसोच हांव आज इतलेंच उलोवन सोंपयता की 4 वर्सां उरल्या मातृशाळेक 50 वर्सां जावपाची. ह्या देव बोडगेश्वर बाकीचे सगळे देवाक उलो मारून हांव पूर्णपणे सांगूंक शकता की ह्या 4 वर्सां भितर एक फूल फ्लेज म्हापशा आश्रम तयार जातलो. गोवा 365 खातीर म्हापशा गणेशपुरीच्यान संदीप कामोलकार. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाच्या फाटभुंयेर घेयात जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.